तो এইটা আমার বাইক দেখি করতে সেকেন্ড হ্যান্ড জানি পারনি না ভরি দিস না ধুই দিই জায়গা যে বাইক ଆଉ ବାଇକ୍ର ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କାମ ମାନେ ସିଟ୍ କଭର ପକେଇବା ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସବୁ ମିଶିକି ଆମକୁ ନେଲା ଖାଲି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଆଉ ଗିମା ଆଉ ଏଟା ଘୁଗୁନି। हेलो हाय नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନୂଆ ବାଇକ୍ ନା ନା सेकंड हैंड बाइक ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ସେଇଥି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମର ସେକंड हैंड ବାଇକ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଆସୁଛୁ ତ ମୁଁ ଜିମି ଏବେ ମାନେ ଏଠି ବସି ଖୁସି ଅଛି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଯିବା ମୋ ଆପା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିମି ତାପରେ ଯିବା ଦେଖେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 10ଟା ନାଇଁ ହେଇଗଲାଣି 9:38 ନାଇଁ ହେଲାଣି ମାନେ ଆଗୁଆ ଚାଲି ଗଲେନି ତାପରେ ଇଏ ଯିବ ପଛରେ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଜିମି ତ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସେଠି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଏକାଥରେ ସେଠି ଦେଖଉଛି। ଆଜି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନି ଆଜି ରାନ୍ଧତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଲେଟ୍ ନାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି। ହଁ ଯାକେ ଜଲ୍ଦି तो एबे मु आसी पहुंचली घरे आ बेसी मु देखै पारलेनी कारण सेठी माने बहुत लोक आसले ना आ आपण मान को सेठी बाइक भी भल से देखै पार नथिन तो एठी देखौजी ठीक रो बाइक किंतु सेकंड हैंड बाइक एटा ठीक अछि। तो एटा हम बाइक देखै करथे अरे नुआ आनछ ना सेकंड हैंड जानि बार नुआ रखन कर दिस ना भरि दिस ना धुई दिया जगह जे रे तेल का मारते हबो आ तो सीट कवर हमर गुटे पकेले नुआ आ ऑयल का चेंज करले आसु जंदी मु आगुआ पळे आसनी आ तो पूरा देख पारथे नया बाइक तो नया रे दोस्त ना बढ़िया लागो गुटे चाबी खोरा तेल 200 टंकार पकेले सीट कवर गुटे पकेले धुइले गाड़ी ढेर सेट गाड़ी ठेज देखते तो नुआ भली टिके दुसु किंतु सेकंड हैंड सेटा अब हम पर सेते पैसा पत्र जन नाही जे हम नुआ किनानी आने ना हां गाड़ी बढ़िया दिसछि नुआ रकम लागुछि मते जाना पड़छि एटा वर्ष के 2 वर्ष कंतर के चलै छै। हां ब्लैक कलर बढ़िया है मते देखुछि तो आमे आनलु बालेश्वर रु आनलु आ सेकंड हैंड शोरूम रु आनिलु ओके किंतु भले कलरटा भल लागुछि ना पूरा नुआ भली भी लागुछि तो बाइकटा केमती कमेंटर करिए मत तो बढ़िया लागुछि किंतु मु खाई नाही माने आमे आसिले जाइथिले 9टा मुनरु हेलानी नाही 1:30 ठीक अछि टाइम लागि रांधि छु बे किंतु खाई सारे तापर जाकी सब कथा माने असुविधा होतला बहुत असुविधा हां बहुत असुविधा था हमर माने गुटे भी बाइक थिलानी खाली स्कूटी गुटे थिला तो बिकाला सब देखौ जे मते झाळ बुडछु देखि परथे गरम होची आ भूख भी लागलानी तो मु गाधी की खाई सारे तापर आपन को सब देखौ छी ठीक अछि। तो ए बेलानी संध्या 4:30 खाई सारी आज गाधी छी ठीक अछि मते भूख बहुत जो लागतला से मु खाई सारी गाधी चलछी आ देख परथे मो बाइक एठी तो मन भी खुशी अच्छे आ दुख भी अच्छे कारण दीदी एक ना माने दीदी टुणकी दी भाई एक ना से दुख भी किंतु वर्षा का होची कादो ही गाडीटा हां वर्षा का है जदी करते माने वर्षा टिके पड़ी जी कादो ही जी चले की देख आउरी मु आज हाट को जिमी माने पाख पाट गां हाट को जिमी कारण काली हमर अछि अरंधा माने काली रांधा ना काली के रांधा हम परसुदन को खिया माने हां हमर गुटे अरंधा सरी होलानी आ गुटे माने गुटे अरंधा आमे देखे नथले कारण हमको मिल नथला पानी कखारु हम मेन दिन से मिल नथला तो सेति पय एथरो अरंधा भलो से आमे करियो वीडियो बनेबो आरथरो वीडियो बनेइथिले किंतु छाडी नथले कारण भलो से हेइ नथला हमर अरंधा आरथरो तो एथरो ट्राई करिया भलो से बनेबो ना ना तो हाटरु आसीबो ओ कारण काली हाट नाही तो सेति पय आज जाई आसीबो ओ आ सब परिबा अछि हमर ना परिबा के सब अछि खाली ओ आसीबो आ काल के आसीबो हाट हां माछगा तो काली आसीबो हां तो वर्ष को थरे हुए अरंधा थरे नहीं थर हुए ना हां वर्ष को 2 थर हुए अरंधा आ काली भी ये जीवो हॉस्पिटल ना हां तो विकास ने काली हबो अरंधा काली खाली रांधा पर दिन खिया हबो आ बाइक तार माने तेल एका दे नै माने धुई कि मानथनी कि तेल एका दे नै तो तेल एका देने भलो लागियो तो केमती जे अपन कमेंट करिया सेकंड हैंड बाइक नुवा कारण हम सते बेसी भी पैसा नाही जे नुवा ने किनानी तो हम सेकंड हैंड रन ब्लैक कलर आनछि कारण एटा मते भलो लागिला देख करते दीदी धरी दे आ बड़ दीदी तो माने सुई जी
ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଟା ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ମାନେ ହିଏ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଥା ଠିକ୍ରେ ଶୁଭୁନଥିବ ମୁଁ ଯାଏ ହାଟକୁ ତାପରେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଏବେ ଆସି ହାଟରୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ହାଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ହାଟରେ ମିଳିଲାନି ଓଉ ଆମେ ଗଲାକୁ ଓଉ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଖାଲି ଆଣିଛୁ ଆଳୁ ବିଲାତି ଗିମା ଆଉ ଘୁଗୁନିଟା ଏବେ ଖିଆଯିବ ଏଇ ଘୁଗୁନି ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଘୁଗୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଆଉ ଗିମା ଆଉ ଏଟା ଘୁଗୁନି ଖିଆଯିବ ବାସ୍ନା କରୁଛି ବଢିଆ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଘୁଗୁନି ହଁ ଘୁଗୁନି ଭିତରୁ ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଏଟା ଆଳୁଦମ୍ ଭିତରୁ କଷା ଆଳୁଦମ୍ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି ବଢିଆ ବାସ ବି କରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ତ ଖିଆଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ନାହିଁ ହେଇଗଲାନି ତ ଏବେ ଖିଆଦିଆ ସରିଗଲାନି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଉଠି ଦେଇଛି ବାଇକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିସ୍ତିର ବି ଏଟା ଆଣିଛୁ ବାଇକ୍ଟା ମାନେ କିସ୍ତିର ଆଣିଛୁ পেমেন্ট করিনু ফুল কিস্তির আনিଛୁ মানে মাসକୁ ମାସ পেমেন্ଟ ଦେଇତେ ହେବ ସେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରହିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିଲୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମର ଢେର ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି ମାନେ ଢେର କାମ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ବାଇକ୍ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଣିଲୁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋରୁମରୁ ଆଣିଛୁ ଆମେ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଦେଖି ଆମର ଏଇ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ସିଟ୍ କଭର ପକେଇଲୁ ଅଏଲ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ବାଇକ୍ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା 1000 କେତେ ଟଙ୍କା 1095 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଏମିତି କେତେ 1195 ନା ଏମିତି କେତେ ଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ମିଶିକି ମାନେ ବାଇକ୍ ଦାମ ବାଇକ୍ ର ରେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ନେଲା 55000 ଆଉ ଆମେ ଦେଲୁ 10000 ମାନେ ଦେଲୁ ଆଉ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ଠିକ ଅଛି ବାଇକ୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ର ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କାମ ମାନେ ସିଟ୍ କଭର ପକେଇବା ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସବୁ ମିଶିକି ଆମକୁ ନେଲା 56000 କେତେ 95 ଟଙ୍କା ତ ଏତିକ ପଡ଼ିଲା ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ବାଇକ୍ଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି।